फ्रेंड्स नमस्कार। आज आपनको बतेबो फार्मर रेजिस्ट्रेशन बा आपनकर जो धान मंडी जो धान दबा पाई जो रेजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो ऑनलाइन रे से विषय रे इन्फॉर्मेशन देबो। फ्रेंड्स आपण चैनल को प्रथम थर पाए आसले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को दबाई को भूलिबे नहीं। मु आपनको आज ऑनलाइन प्रोसेस रे कोन सब क्राइटेरिया रही छि केमिति आपण अप्लाई करिवे केतारी रु केतारी पर्यंत आपण अप्लाई करि परिबे ताहार टेक्निक खबर मु आपनको निश्चित भाव में ये वीडियो रे देबी। फ्रेंड्स आउ आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु केमिति आपण फॉर्म भी मध्य घरे बसी डाउनलोड करि परिबे केमिति आपण फॉर्म को जदि पूर्ण करिया चाहचंती ताहार प्रोसेस मध्य आपण को बतै देबी नेक्स्ट वीडियो रे। किंतु आज आपण को ताहार पूरा पूरी प्रोसेस एई भली प्रोसेस देबी जो उथिरे आपण फॉर्म टी केमिति डाउनलोड करि परिबे से प्रोसेस देखेबी। आपण केतारी पर्यंत आपणकर खरीफ ऋतु रे जो धान अप्लाई करिवे ताहार मध्य प्रोसेस ए वीडियो रे आपण बते देखंतु। फ्रेंड्स सर्च करिबा धान ऑनलाइन अप्लाई लेखि मध्य करिपार नहले ओडिशा धान ऑनलाइन अप्लाई नहले फार्मर रजिस्ट्रेशन लेखि मध्य एभली करि परिबे। कला परे एभली इंटरफेस आसी जिवो एठार लेखा रहिछि फार्मर रजिस्ट्रेशन बा एठी www.foododisha.in द ओडिशा गवर्नमेंट सर्विस ए ऊपर आपण कोन कर देखंतु एठार लेखा रहिछि फार्मर रजिस्ट्रेशन खरीफ 2026-27 FR मंडीज देखंतु ए ऊपर आपण क्लिक करिवे। यार ऊपर जतबे क्लिक करचोंती तार डिटेल्स आपण को सूचेबा एठारे पूरा पूरी डिटेल्स अछि। खरीफ धान संग्रह पाई पंजीकरण चाषी पंजीकरण धान संग्रह वर्ष 2026-27 आम राज्य खरीफ धान संग्रह 1/11/2026 रु देखंतु 1/11/2026 रु 31/3/2027 पर्यंत परिचालित हब। ए अवधि मध्य निज जिलार जो अमल बा समय को दृष्टि रखी से माने कौन करेंगे ना धान क्रय करेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया 6/8/2026 रो आरंभ होइछि। यहा 31/6 माने आपनकर शेष तारीख रहउछि 31/8/2026 तारीख पर्यंत रहउछि। एथिरे आपनकर आवश्यक कोन सब डॉक्यूमेंट रहउछि ना आवश्यक कागज पत्र रहउछि। इच्छुक चाषी माने सेमानकर पंजीकरण फॉर्म सहित निम्नलिखित कागज पत्र तथ्यर नकल करिबा आवश्यक। सेथिरे मुख्य रहउछि केतेटा ना 7टी रहउछि। एथिरे आधार कार्ड रहउछि आपन का आधार कार्ड संयुक्त मोबाइल नंबर रहउछि अधिक अभियोग बा खतियान संलग्न आरा ओ माने आपनकर पट्टा जहा कहंती जमीर मालिक जदि आपन भाग चाषी हंती जमी मालिकरंकर भाग चाषी रो सहमति दरकार। रेकर्ड चाषी मानक ठारू सहमति पत्र बा निजर व्यतीत रहिबा आवश्यक। कृषक रजिस्ट्रेशन बा ऑर्गेनिस्ट फार्मर रजिस्ट्रेशन निहाती आवश्यक। ये होची चाषी मानकर पंजीकरण समय ई केवाईसी जरूरी अटे। देखंतु ऑर्गेनिक फार्मर आईडी बा फार्मर आईडी नथिले आपण धान मंडी रे अप्लाई कर पारे। एते मुख्य बहुत बड़ मुख्य आपनकर दे दैचंती एबे पूर्वर नथिला एबे ता रहिछि। आपण अधिक किछि जानिबा थिले मध्ये एटार 1967 नंबर को मध्ये कॉल करी आपण बुझी परिबे। फ्रेंड्स मु आपण को ऑर्गेनिक फार्मर आईडी जदि न थाए आपण धान मंडी को जानतु नाही कारण अप्लाई करिवे नै। जदि आपण जाउचंती बुझी भी आसी परिबे आपण जदि एठे गवर्नमेंट रो जहा सर्विस रहिछि गवर्नमेंट जहा कहिचंती ताहा आपण को करिया पड़े। बहुत सारा ऑब्जेक्शन आसुची जोंथिरे फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होनी कारण आपणकर ना सहित पट्टार तालमेल नाही किंबा आपणकर जमीर पट्टार गोटे लेखा रहिछि तो आधार कार्ड रे गोटे लेखा रहिछि आपणकर पट्टारे गोटे लेखा रहिछि तो आधार कार्ड रे गोटे लेखा रहिछि। सेही बळी क्षेत्र रे आपणकर रजिस्ट्रेशन होनी बा आपणकर समान थाई मध्य रजिस्ट्रेशन होनी जेथिरे कोनोसी ना कोनोसी गोटे अक्षर भूल थिबा किंबा कोनोसी ना कोनोसी आपणकर टाइटल किंबा ना किंबा आपणकर जन्म मसिया एई भळी किछि आपणकर भूल थिबो जा फळ रे ऑर्गेनिस्ट फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होनी। जदि रजिस्ट्रेशन होची तुरंत करी आपण फार्मर बा कृषक माने जो माने हमर ओडिसा कृषक माने शीघ्र अप्लाई करबा को जानतु। तार तारीख शेष तारीख देछि 31 अगस्त 2026 आपण ताहादर मध्य 15 दिन बढ़ी पारे सेतर
ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇଏ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭାଗ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେନି ନା ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। କେମିତି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଷ ଯାହା ଚାଷ ଜମି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଚାଷ ଆପଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାନ ଦେଇପାରିବେନି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧାନଟି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏଟି ନେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନକଲଟି ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ ତା ସୋସାଇଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର ବା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ରିସିପ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ରିସିପ୍ଟ ନେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏତେ ତାରିଖରୁ ଏତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋସାଇଟି କହିଦେବେ ଯେ ନା 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 ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ନୁହେଁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରିସିପ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ରିସିପ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ରିସିପ୍ଟ ନେଲା ମାନେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେବେ ଯେ କେତେ ଧାନ ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାରିଖ ପରରୁ କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ ସେଠି ରହିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି 1967 ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ତ ଆପଣ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ରହିଛି ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଥିବ। ଏଟା କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ଏ ଫର୍ମଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିଦଉଛି 11 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଜର ଜାଗା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଧିକ ରହୁଛି ପଟା ଅଧିକ ରହୁଛି ଇଏ ଫର୍ମଟି ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମଟି ଯୋଡି ପାରିବେ। ଏଇ ଫର୍ମଟି ଯୋଡି ପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମକୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଆନେକ୍ସ 2 ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଇନଫରମେସନ ରହିଛି। ଜମି ରେକର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହାର ସମ୍ମତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ 3 ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ରହିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଇନଫରମେସନ ମିଳିଛି ଯଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର 15 ଡେଜ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବା ଆଗ୍ନେଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ପଟାକୁ ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣୁଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି କରିବେ, ନିଜେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜେ କେମିତି ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ ନିଜେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫରମେସନ ଦେଇଥାଉ। थैंक यू। जय हिंद।